do you believe in fairy tales? Because it started like a fairy tale. I was passing by Farzakan Forest, where many Bahraini artists from various backgrounds were creating and showcasing their works of art on different mediums. It was a wonderful moment in time for me. Some of them proposed me to paint like them with spray can. I tried, and from that time I knew I was not going the one to paint the piece of art in honor of the 50th anniversary of the diplomatic relations between France and Bahrain. I will let the experts do it instead. They immediately answered yes, also because they were very fond of working with French artists, because it's very symbolic, this piece of art. It's mixing two young Bahraini artists and two young French artists. So they immediately answered yes. We are planning a new artistic collaboration in the near future, highlighting Bahraini alumni who studied in France. And we will mix them with art teachers, and we will ask them to express ideas and souvenirs of France in art. So this is another nice idea that we will make concrete in the coming weeks. So as you see, the 50th anniversary of the diplomatic relations between our two countries is a unique opportunity to bring art at the forefront of our relations, and I'm very, very happy about this. طبعا العملية خذت لنا شهر تقريبا على ما تجمعنا وطرحنا الفكرة وكل شيء. Donc ce que nous avons voulu créer dans cette peinture, on a voulu donc montrer les différentes cultures des deux nations, de la France et du Bahreïn. On a voulu aussi montrer les différentes générations qui ont succédé à travers ces 50 ans d'anniversaire. Et de ce fait, on a introduit beaucoup d'éléments de la culture française, de la culture bahreïnie, et enfin beaucoup de petits éléments qu'on a cachés dans la peinture. Et voilà, donc au milieu de cette peinture, nous avons deux enfants qui regardent l'avenir ensemble. Et dans les deux extrémités de la peinture, nous avons l'ancienne génération qui, avec leur culture propre. Donc non, ce n'est pas la première fois que nous collaborons que je collabore avec des Bahreïnis. La première fois, nous avons collaboré avec Mustapha Al-Washi. Et aujourd'hui, l'ambassade française nous a donné l'occasion, on en remercie encore l'ambassade française, nous a donné l'occasion de collaborer avec deux famous artistes du Bahreïn. Et j'espère qu'on en refera encore et encore. On aimerait bien aussi faire des grands murs ensemble, plein d'autres projets, et j'espère que dans le futur ça pourra se faire. حطينا احنا اكثر من ستايل في الرسمه، مثلا اورنو عنده ستايل الخاص، ميرلو عندها ستايل الخاص، عرف عندها ستايل الخاص، فمكسناهم كلهم مع بعض، وانا كل واحد حط التاتش ماله في الرسمه. هاي من كذي طلعت الرسمه ميكس يعني ستايلات غريبه. Donc j'ai un style assez varié. Je peux aussi bien faire de la peinture classique, c'est ce que j'ai étudié à l'école. Donc de la feuille d'or, du faux marbre, du faux bois. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ça reste quand même des choses un peu plus modernes, avec la peinture avec de la texture,
des peintures avec des techniques différentes, de l'huile, acrylique, spray, donc un mix de vraiment différentes techniques. Non, ce n'est pas la première fois. En 2018, nous avons participé avec Arnaud et des artistes bahreïnis et aussi d'autres pays à l'exposition Arbab qui avait lieu à l'Exhibition Center à Sif. Et nous avions fait un énorme mural pour cette occasion. Et donc cet événement qui nous a liés là les semaines passées nous a permis de peindre avec Salman et Eifou, donc avec deux artistes bahreïnis pour la seconde fois. طبعا هذه أول مرة نشتغل مع الفنانين الفرنسيين أرنو وماريلو، وكانت يعني تجربة جميلة كبداية إن إحنا نشتغل مع فنانين من برا من البحرين. الحمد لله اشتغلنا مع وايد فنانين في البحرين، بس كتجربتنا تعلمنا وايد أشياء جديدة منهم، وإن شاء الله يوم بتكون آخر مرة نشتغل معاهم، وهم بتكون يعني آخر شغلة مع رسامين ثانيين من برا، وعندنا يعني أفكار إن شاء الله في المستقبل. طبعا كبداية إذا إحنا نشتغل أو نسوي كولابوريشن مع رسامين جداد، شوي في غير، لأن كل واحد عنده تكنيك غير ولمسات ثانية و different materials they are using. ففي البداية كانت شوي في صعوبات واجهناها، بس هي في النهاية كلها عبارة عن تعاون وتقبل أفكار جديدة، لأن ما يصير كل شيء عنك يعني. فكان شيء جميل إن إحنا أساساً كل واحد يترك بصمته. يعني أنا أستخدم سبراي، أستخدم اير بروش، هم أرنو يستخدم اير بروش بس عنده تكنيك ثاني. ففي أشياء تتعلمها مثل تريكس وكيف تخلط الألوان، فكل واحد له طريقته. فكنا نواجه شوية صعوبات، بس الحمد لله يعني من كثر ما قعدنا وميتينجات وكل واحد يطرح أفكاره وكل واحد يتقبل أفكار الثانية، لأن في النهاية إحنا كلنا أرتست وقاعد نتعلم من بعض. فدي الطريقة اللي هي خلتنا نتطور ونوصل حق ذي الفكرة.